قل لي كي نكون في لا ديريكت ميرسي. دوك نطاقي غير لي سون تري كوني بصح ما يعرفونيش. هذا زيد ندير هادي وندير تاني هادي. وي راديا الحمد لله. واش بيكي تصوغي؟ الميكرو دو تليفون انا نسمعك مليح. اختي ما نسوغش كي تشوفي فيا جادورة. واش راكي؟ بيان لاباس. واش راهو مولا بيتك؟ راهو دو غارد. صح الفاميليا ما يخدموا بزاف مع لا كوفيد. سافا نتيا؟ Ça va, je te remercie. Oh, tu sais, maintenant, avec les temps qui courent, elle est mariée, elle est... Allah mani mliha. J'ai compris dans une minute. Je suis pas sourde, d'accord? Je suis pas faite de chair humaine, mais de chair et d'os, avec de la moelle aussi. Il y a un cerveau qui fonctionne. Je me comprends? Oui, Radia. Alhamdulillah, يا الحبيبة. للناس تاوعنا هذه الدنيا والله ما راهي سهلة. واش طيبتي؟ والو. لو بلان هذاك والو بالدجاج. درتي والو بالدجاج. وكيفاش تحنطيه الوالو هذاك؟ شاكر كما قهوة والسميد. والو بالبيض شهيتيني يا حبيبتي. شكون الانيفرسير تاع شكون؟ فايزة. شحال دارت المغبونة؟ 38 ans, elle fait plus, hein? شتي غادية. Dans une minute, d'accord. حندير لهم لايف ما لقيتش سوجي. لقيتش. وشنو البائرات التائبات؟ وعلى لازم تكتبوري باش تتوبي. شغل فيسي مع ربي والله العظيم الناس راهي. يا طبة. اي ما دخلت في حفرة. سي بون 3 سكوند. راديا ومن بعد لانيفرسير غدوة تاعي. زدت في مي وفي جوان باسكو بابا كتبني في مي ويما في جوان الله يرحمها. سي بون 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تو 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 يا رب إن شاء الله ربي يحبط عليكم النعمة الأساسية والنعمة كما يقول لك الغير منحرفة. وإن شاء الله يعني أنا ندعي لكم. أنا دعوية على بالكم كي كنت في فرنسا عايشة ما عنديش خدمة كنت ندعي بالدراهم. لا هذيك بنتي باهية. وبعد تجيكم البلوندا وماشي شعرها. شعر اختها نحاتو ودارتو فوقها. يعني الانسان يقول الحق. ما راني مقلق على حبيبتي فاتشي. لا ملي عيط لها سون اكس ماري وين ان بو بسيكوباتر ما زادتش بانت البنات. راني مقلق عليها بزاف والله. بارطاجيو لو لايف صح. ديروا لي ليك. ما رماكت والو اليوم فيا. درت نيتواياج دو بو. نيتواياج دو بو. لا بو هادي وشنو؟ لا بو. لا بو في الشعر. ولا بو هي كي الكوفركل لي موسك. ما قريتش ميديسين مي جي كالكو فيريفيكاسيون دو فير. فلور دو ليس. شراكي قلت لكم بكري وما قبل الكوفيد كنت نخدم صندوق الماشطة. نعز ذهب العروسة نلم دراهمها ونمد لها بلا حساب كيما باين الكحل الله يرحمها. دوكا واش بقى ما عنديش خدمة. دو طون زون طون كيما من قبيلة عيطت لي واحد الجارة عندها حمام في دارها. قالت لها روحي تكيسي لي باسكو دون زان سونا يا تو صف الكاسة ايمان. لا غير رحت بيها هايدي. شوفوا البنات. كيستلها. الغمام اللي كان فيها وداك الضباب الكحل ستاجر لا سالتي. قالت لي لابو تاعي تتبدل. قلت لها علاش انتي حنش؟
ناضت ليا قالت لي نخلصك ونعطيك 160,000. قلت لها في الحق تعطيني بوغ، قلت لها 160,000 مادام بوغ ان اوفان ولا ان بوفان؟ قلت لها فو زيت ان سوبر فاش. ناضت وزلقت على الصابون طاحت على راسها. لي جاو لي زامبيرونس هادوك لي جاو لي يديروا الحس، جاو ساقط وراحت تحط c'est-à-dire son bassin pour s'asseoir sur ses fesses. Elle a glissé, elle est tombée sur la tête. ودركا ناضت جوي 7 غير 4 كاع عيطولي لا بوليس. تقول بلي نتيا اللي ضربتيها. كانوا الشهادات. بصح كنا في لاسال بريفي. كانوا سي سا بارول كونتر لا ميان. وكان جات عجوزتي، لو كان جات عروسة عيانة، لو كان جات خداعة، ناكلها راسها. هادي قالت لي tu as la poitrine de Marie-Antoinette. C'est pas de la poitrine, c'est de la graisse. والله سي بلوفيا. قلت شوف الكازي فيجيسيرتور. قلت مش مولفة انايا، مش مولفة انا نقتل الناس ولا. عجبتكم لا نوفيل تونو؟ قولي صباح. عجبتك محمد الفتول؟ واش درت ماسك. اقسم درت ماسك. نقولكم باش عندي حبيبتي بعثت لي من فرنسا دو كولاجين بور. كولاجين بور سي ان ليكيد، سي ني بوماد ني اون كريم. ندير ناخد اون كويير ا كافي، ندير ان بون سيترون جو لو بريس، ندير ان بلون دوف. والله غير سي فري. ندير شويه قرفه. لي فام انسانت ما ديروش باسكو يطرح البيبي. اوكي. Je mélange, je mets vraiment un petit peu de farine noire, hein, d'orge. وندير الماسك هكذايا. قبل نغسل بالصابون تعباتنا هذاك الخضر. يتباع في مارشي 12، يتباع في زنقة العرايس في باب الواد، في الدخلة تاع باب الواد يتباع البنات. ميرسي ونايل. ربي منك بارتاجي لو لايف ديال البنات وما نكونوا كميشة ولا ما نسواش. C'est une augmentation mammaire et les yeux c'est dentier. شوفي برحمة يما اللي تحت الارض c'est la couleur de mes yeux ma chérie. J'ai un bleu azur très très rare que me jalousait Elizabeth Taylor. حندير بلانشيمون دونتير ماشي الهوليوود سمايل. نو 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 نو. بنت البلاد سمايل. نضحك هكذايا يبانو سناني تاع الصح. ماشي ماشي شغل فرماجة بيضة هكذايا تنحلك في فمك. لا لا. درت منيك شهادة خويتم باسكو طلعت للسطح. يشوفوني رجال هكذايا بلا خاتم بلا والو. نقولك ماشي مزوجة ساهلة. لا 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 لا. نحيو ميس فيتنس مريم خوتنا مع لا رونتري دي زونفون اي تو بون. ومن بعد المرة اللي مشعرة كيما انايا تشري بيك ترازي بيان كوم يفو. داكور. Avec quoi tu mets comme crème? ديري comme crème de la bave d'escargot. لا ما كاش باسكو ما كاش في الجزائر. ديري de la crème Nivea soft de préférence باش تقيلها بزاف. Partout ماشي في العينين tout ça. Tu rases bien, tu rinces à l'eau froide. خلطي واش قلت لك خلطي. ديري الماسك قعدي به ساعه تعفي جفجفك يكركرك يمرمرك يصرصرك. سي فريمون ميرسي ليندا. فايزه سعد يكركرك من يرجعك في دا. ومن بعد تبداي تقشري كي الحنش لسانو يخرج هكذا. ومن بعد واش ديري تاخدي ان كلاصون وتبداي ديري هكذا دوالا كالامو. هادوك لي ماشين خروطو خذو ان كلاصون هكذا. شوفي مش حمرت الخدود ماشي دايره والو. عملت لي غير دان اكسبرسيون. انا بكري عينيا كانوا هكذايا البنات يجيبوا المحنه للدار. انا ندخل ما كنت ندير دي كور دو كوتشور تاع الخياطه وتاع البرودي والباتش وورك. ماشي العشرة تاع الليل يجي يجيبني خالي ستا بوكسر هكذاك الرجال مع يماهم يتبعوه باش يدومونديو ويتو. كنت مطلوبة بزاف في المارشا. افيك لو طون مع الوقت كلشي يدبال. مع الوقت كلشي يدبال. غير العقل بارفوا والقلب يقع الساسي. مع الوقت كلشي يدبال.
غير محبتك يا سليمة ليكانتي، يا سليمة ليكانتي، كل شي دبال غير القلية بالحنين حتى ولا كان فيه بيلا. الدنيا تجوز والقرون يتنسى، واللي دار مقرون ما عندها ما تدير عندي يا. أنا لليلة الناس مرا رزينة، مرا شابة ومسررة، نحب الخير وندير الخير وها. حنخرج ألبوم أنا تاني، كاع ما يخرج ولا ما نخرجش. سميه l'album Tamo, parce que je suis très connu dans le monde, donc les chansons, le divorce, la trahison, le mariage, la politique, le hammam, la saleté, 8 titres, les ploucs, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'argent, et mon ennemi la connasse, c'est-à-dire دوتي كي كنت مع عزيز كان يطلبيني معاها. البنات اليوم جيتكم بالشفا، جيت هاي ديك الكاسة ديال 25,000 عند كاسة سيتي في باب الواد، كاسة سيتي عند باديرة قولها بلاكم تجي de ma part. Donc vous imaginez bien que je suis très très contente. Je parle en français parce que des fois l'arabe c'est comme sirop d'érable, hein, c'est un arbre après tout, hein, oui. Donc bonsoir tout le monde, c'est Camus avec un U. Ben je viens comme ça, les gens ils disent tu as préparé une feuille de route, un sujet. Moi c'est pas mon style, hein. Moi j'ai un cerveau qui est méga mirobolant. J'ai pas besoin de réfléchir pour écrire, j'ai pas besoin d'écrire pour penser. J'ai pas besoin de pierre à penser pour penser mes pieds. Quoique aujourd'hui j'ai tout fait, درت كلش في الحمام. يا اخي على الطب لا يتقابلني وتخزر فيا، جبت الخطوطة بالقوقة باللوطة كيفا باش الطب هادي بو وعلى مزعوق خلي غير كيما ولدتها يترضع في الطبة. C'est grave ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On en voit de tout pour dans une courte vie. Hein. Bon, peut-être comme pardon. Vous êtes tout mignons. Vous êtes adorables. كنشوفكم كنشوفكم من هنا، كنشوفكم من هنا، كنشوفكم من هنا، نفرح ويفاجئني روحكم. حبيبتي يا عيوني، يا روحي يا روحي، كلفوني وكلموني وهاتوا أتوني برهان الصداقة والغنى، والغنى هو غنى الناس. Voilà, je suis venu aujourd'hui vous dire au revoir, mais ce n'est qu'un au revoir. Freedom, Equality, Fraternity. J'ai tant donné dans les réseaux sociaux depuis pas mal d'années. Et en retour, ben, j'ai rien eu de grave. C'est-à-dire, on m'a pas offert un palais en Espagne, un château. Le seul cadeau que j'ai reçu d'un fond, c'est ça. De l'alcool pour me rappeler que le corona existe. Ça, hein. On va faire de la pub. Ben, aujourd'hui, je me suis fait très très belle pour venir vous dire au revoir. J'espère que je vais manquer à certains de vous. J'espère que vous penserez à moi, à mes stories, à mes lives comme ça, un petit peu titubant mais sincère. Vous penserez aussi à toutes les méchancetés qu'on m'a faites.
انت ديجا ابيانتو مي ديجا حبيتي تطبقيني على جالك ما نروحش. ابيانتو يوصلك وسواد السعد المسود. ماشي رابو تامو ليديا. هادي تقول لها بيانتو ميس وقيلا انت تخدمي بور مي زينوي. بيانتو هنا يموت قاسي وتامو قدامو. طيب اللي خطبني هاد العشية اسمو قاسي. نون بلي سيريوزمون. Je vais partir. Je vais partir la mort à l'âme. l'âme sans l'âme لا. وقيلا بديت نكابتي جاب لي ربي البوتسوانا عن طريق البوروندي. Non, je quitte pas les réseaux sociaux. Non, 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 نرايحة. Eh ben, quand on part en voyage, on prend son téléphone avec soi. Eh ben, quand نروح اعتزل عن السوشيال ميديا سي تيرميني. هنا والموت مورايا ونجري ونطقح ونكون هنايا مي جو في بارتير. J'ai vu quitter mon payam. Je vais quitter mes odeurs. Je vais quitter le chien. Je vais quitter. Je vais quitter l'Algérie. Dès que je dis que je vais quitter l'Algérie, un sourire s'insinue sur ma bouche. Je suis heureuse de partir, loin pour un certain temps, ne plus revoir les sales mentalités, l'injustice et le manque de démocratie, la misère dans un pays riche. Pourtant, je suis né ici. Pourtant, ma mère est née ici. Allah yarhamha وبابتاني وبابتاني وجدودي تاني جدودهم معنا بالي كي نقول بلي رايحة ناخد الطيارة البلد وحدة آخر تجيني الدمعة ما بغيتش نموت في بلاد برانية ما بغيتش نموت I don't wanna die in another country that's mine and slowly like a bird with a broken heart I fly as I can I do what I want. اليوم c'est l'occasion de venir avec moi en live, de monter, de me souhaiter de belles choses et de me dire réellement ce que vous pensez de moi وشتخموا على كامو c'est-à-dire دوكا الشين مانيش نضحك بزاف كيما بكري تقول لي هكذا نضحك. Non, j'ai pas mis de filtre. Non, c'est ma peau. J'ai la belle peau de ma mère, الله يرحمها. زينة. توحشتها كنت مقبلة نهضر مع لاميا. اسبانيا يما الله يرحمها ماتت مازال قبرها سخون. وبورتون elle était arrière-grand-mère وكاع قالت لي قالت لي وين نبكي وين نروح نبكي ونضحك. قلت لها ضحكي يماك تفرح بك راهي في الجنة ان شاء الله. لا البنات partagez Gigi. Vous partagez avec personne. Vous n'avez pas de cœur. J'ai toujours pensé ça de vous, oui. Vous dites comme la vérité, oui. Parce que vous êtes des monstres. Ah ben enfin, Nice aborde. Attendez, dis donc, je t'ai tagué. Ah ben oui. J'ai dit bonsoir tout le monde, partagez au maximum. Ben j'ai dit que je parlais des parents. Et donc tout à l'heure, je parlais avec mon ami Lamia qui a perdu sa maman il y a peut-être 2 mois maintenant. Quand je me balade dans les rues de ma maison, dans les rues d'Alicante et j'arrive pas à oublier maman, ben je lui dis encore heureux. On n'oublie jamais sa maman, vivante ou partie. Et
je crois aussi que les parents sont ces êtres extraordinaires qui, en mourant, et quelle que soit la relation qu'on aura eue avec eux, eh bien, sèment en nous un certain sucre qui est le cycle de la continuité. Et tant qu'on pense à ses parents et qu'on est triste pour ses parents, eh bien, on meurt moins, on vit un peu plus et on est mieux. Je suis philosophe et poétesse. Même mon deuxième mari me le disait. Il me disait, moi, si c'était pas ma maîtresse, je t'aurais jamais divorcé. Mais je lui ai expliqué que quand on a une maîtresse, ça veut dire qu'on n'est pas tellement fidèle à sa femme. J'allais dire à son mari parce que c'est moi l'homme à la maison, je fais tout. Je fais tout. Je fouille dans les poches, je mets le linge dans la machine, c'est moi qui conduis la voiture. Non, moi je porte des bretelles, c'est lui qui porte la ceinture. Mais elle commence à se déchirer. Mon deuxième mari, mon deuxième. Voilà. Et là, j'ai bien réfléchi, pardon, je vais m'asperger d'alcool. Je sens qu'il y a un petit corona qui tourne ici, hein. Donc voilà, je suis venu vous dire que je m'en vais et rien n'y pourra plus rien changer. Vous vous rappelez des jours heureux et vous dites, je t'aime, et ben moi je réponds, moi non plus. Je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais ces instants blancs, ces instants noirs, ces instants jaunes, ces instants ocre des vies que j'ai traversées tout au long de la mienne. مش ممكن أنسى أيامي لحالي وأيامي معاكم كانت جميلة كانت زاهية كانت أمينة كانت أميرة كانت ملكة كانت صراحة كانت صباح كانت صباح سمعوا الغنى غنى بلادكم في حلق ليلة تمو تغني لكم انتم ما تحبوا غير البوليتيك encore et encore et encore jusqu'à l'overdose. And if I try to sing in another language that wants you merit, you will maybe fly with me in my sky, forgotten everything, and believing that everything is most possible. Bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, alors je vais voir. Ce serait bien de partager quand même le Bnet, hein. Yani, et puis je vais saluer aussi Rania, la belle courtoise, qui est qui travaille avec Yemna et qui a été très 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 malade et qui commence à sortir. Puis je fais les Grazia, je viendrai te voir, sois-en certaine, parce que je sais où elle habite, hein. On va faire, Annick. Voilà. Dire Huria les yeux verts, peut-être qu'elle va venir. تعرف خدتي تامو تحقروني بزاف ها كي ندير قاعد كاع نعرفهم يعلم ولا قاعد خير مني والله العظيم هاذيك وتو تغزلون whatever I wanted to talk to all the people following me in American speaking countries all around South and North Africa and in some African countries like South Africa. L'hélicoptère, il commence à tourner sur Alger, ça veut dire que c'est le confirmement. Ouais. J'en ai rien à blaire. Je m'en fiche éperdument. Je m'en fiche éperdument. خلوني 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 نفاجئكم للمرة الأخرى تقولوا كي نروح كانت تامو عزيزة وغالية كانت تامو عزيزة وغالية
نتفاجئ علينا وتنحي لنا الغنى لا دير الغنى وتنحي لنا الغمة Bon, alors je vais vous expliquer pourquoi je pars, parce que j'ai décidé, puisque le mari ne vient pas à moi, ben c'est moi qui vais aller le chercher. Je vais le chercher partout. Je vais prendre ma bouée, non pas un botte, pas un canot, non, parce que ça tue trop de jeunes Algériens et des femmes aussi. Je vais prendre un radeau de fortune, bouée, Michelin, pleine d'hydrogène, comme ça quand il y a trop de vagues, je saute au ciel. Je vais aller d'abord en Espagne, je vais rester chez les miens. s'il y a pardon علاش سقطوا فاني كلبة علاش دابا بقيتو تندبيني ونروح بالبوطي تاعي انا نخدمو ولا روما غونفلابل شكون اللي قالك بوبي غونفلابل attention ça se perce avec un coup d'aiguille hein. Après je vais aller à Paris, à Paris, à Paris, j'ai mes petits coins où je m'amuse comme une grande, avec si peu. Je me mets sur des terrasses où personne ne m'a jamais vu. Je suis inconnu et je sirote ma mentalo. Et je sirote ma mentalo. Et je vais du côté du 3e, rue du Temple, métro art et métier. Je me dandine comme mère, mère, mère Teresa le faisait lorsqu'elle pouvait encore de passage à Paris. J'aime Paris la nuit, quand il pleut, mais que les étoiles sont là. Les étoiles sont ces odeurs qui viennent de tous ces quais, de tous ces bouquinistes de la nuit, avec leurs petites bouteilles de vin de rouge à 2 balles, qui oublient et effacent l'amorosité en drinkant jusqu'à la lit. J'irai à Juin-les-Pins, j'irai à Montélimar, j'irai sur le pont Léo Ferré, et dans le 5e après avoir fait un footing dans les jardins. Eh bien, je marcherai dans les sillons, et je me souviendrai des années belles, et même des belles années. Je me souviendrai de ce gars-là, ce Rivoli, qui me dragouillait en dandinant. Je l'ai regardé, j'ai tourné le regard, j'ai montré que j'étais avec un autre gars. Et du coup, il s'est barré comme une pipelette. Je me suis tapé le même mari encore 2 ans, jusqu'à ce qu'il casse. Until he died. Et j'ai désespéré de trouver aussi con que lui, donc du coup, j'étais de boîtes en boîtes, de bateaux en bateaux, de forêts en forêts, de restos en restos, de bouteilles vides à bouteilles remplies. J'ai été malheureuse d'être seule à Paris. Le 14 juillet me sonnait comme un zircon au godet. J'étais pas bien du tout. Même si Josephine Baker était passée devant moi donnant des coups de pied à Marilyn Monroe, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Paris, mon amour, puis-je t'embrasser par la bouche? Tu es scintillante, mais pas autant que Budapest, que j'ai appris à connaître dans les années 2000. Budapest la nuit, avec Airbnb, ça coûte presque rien. Il y a de la musique dans tous les restos et une cuisine vachement bonne, comme ces femmes et ces gars. And I leave Europe to go to Brooklyn, where I have my nicest greetings, all my lovers you can imagine. اوكي ندخل للجزائر او نروح للجزائر وستراني وتشيري تو ارزي
تيريتو ارزي نشوف فيها حبابي والغدا لتيلي مسايا بدلت المسايا عبد الباقي قريت ولا مازال؟ ما زال باقي بنت باقي. نجيب لك ارت ولا ارتون؟ لا لا، ارتون يحرقني. نروح لغزوات المغنية نطلع الأحباب اللي ماتوا، نروح الغليزان نشوف الحباب اللي فناو ونجيبكم معايا في قلبي وذكرياتي. Vous serez toujours mon plus grand amour. Je ne me compare pas à Dalida, mais je dis seulement que je voudrais mourir sur scène comme au premier jour, pourvu que je ne me bourre pas de barbiturique et que je meure dans une vulgaire chambre de ma grande maisonnée. Merci infiniment de me dire de si belles choses, ça me touche. Je suis comme Dieu m'a fait et je suis très bien comme ça, avec mes bracelets en forme de caisse. Et alors, il est où le problème? J'ai des diadèmes et des bijoux par centaines, mais aucun d'eux ne me rend heureux. J'ai cru un moment que l'argent était un antidépresseur, aventureux mais maléfique. Je me suis trompé, puis je me suis mis à voyager dans tous les sens. Je vous assure que la vie n'est pas plus belle là où on croit rêver de finir ses jours. فحشتكم ديروا لي لي كير ديروا لي لي جيم فوالا الملا اليوم ça va être كيما يقول لك pas la dernière, j'aime pas dire la dernière, et pendant une année vous allez plus me voir sur les réseaux sociaux, vous allez plus me voir dans la vie parce que j'ai décidé de me lyophiliser et de me mettre dans un congélateur comme il voulait faire Michael Jackson à un moment donné. Non, je trouve que vous ne donnez pas assez d'amour. L'amour, c'est pas les likes et les abonnés. L'amour est un mirage. L'amour. L'amour. L'amour est un mirage. L'amour est un mirage. L'amour est un beau dessin que l'on garde en soi jusqu'au jour où l'on rencontre la personne qui ressemble quelque part par les traits à ce que nous avons discrètement, silencieusement dessiné au fond de nous. L'alter ego dont on rêvait, moi je ne l'ai point trouvé, point trouvé. قبيلة تقولي لي au revoir et bon courage وكذا تلبيها بيني. Salut la Wisette, salut Cissé, salut Ivar Saint, salut Onglerie la Luna, salut Oumeya Ryan, Oumnia Ryan, salut Nous, tiré du 8, S minuscule, 1 minuscule, 200, 1 minuscule. Purée, tu dois en avoir des comptes. شراكي إيفاريسا تبعني في تيك توك من بعد ندير تيك توك اليوم قولي لهم صافي عاشور لطيفة ندى مالك ايه ولا غنطلعك نتايا نعس فيك من قبيله وشكل كاع شوف انا جي مونتي هكذا بالنية جي مونتي هاد لا بيرسون تاني ها جي مونتي تاني je pense pas qu'elle acceptera. Oui. Voilà. J'ai monté assez de gens pour que vous montiez au moins à 100 avant la fin du live. Oui, mais je sais que Nobody, ça va, elle veut pas. Voilà, personne ne m'aime. Jasmine, toute personne qui veut monter me dire au revoir en live, allez, Kenza.
كنزة ومقلشة. كنزة، لا لا كنزة. كنزة المقلشة. La حبيبتي كنزة, elle montre son visage. Je vais faire comme ça au pif, hein. Désolée Tamou, ça va Nabel. Y a pas de problème, tu es timide, je comprends. ريخا مانيش جاية. شكون اللي قعدت لي؟ En tout cas, voilà, j'ai besoin de voyager dans mon pays et ailleurs pour trouver quelqu'un dans ma vie. Parce que quand il y a trop de monde autour de nous, ben, au fond, on demeure seul, hein. هذا شيء يعني لا يرثى له من Ce que je vous demande seulement, c'est de penser à moi et de vous dire que je ne vous quitte pas. I don't leave you. أنا يموت قاسي. أنا يموت قاسي. Oh. نحبك 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 ونموت عليك واللي تطلب نعطيك أنا عمري بين إيديك سل همومك في العشية الشمس مالت إلى 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 المغيب بحد حويد بحد سويرك الشمس ملات إلى المغيب. بيجوز الهليكوبتر يفكرني في الموهبة تاعي كالفوا. الله سرا Cruz te ventei illando, pero glinto ti avento sarasi. El hombre del pasivo enteanto fine, Crostom Jardinez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis directrice des Madame Pépite à les hôtels chics. C'est Nadja Assassin. Voilà, je t'ai répondu. My voice is the one of my mind. My voice is the one of my heart. Non, je vous adore, ne partez pas. Ne me quittez pas. تعرفوا الناس اللي بروحوا دايما بيرجعوا. واللي عمرهم ما راحوا ما حيرجعوا يوم. Parlare italiano, un poquito espagnol, very good American, of course British, French usually baby, love language. والعربية الجزائرية bien sûr, حتى المصرية بالأفلام. كيفكن حتى اللبنانية. بحبش غير اللي بكلمة شلونك شو طبعك. يعني بانوني كوافاكبات على عندهم pétrole كانوا في hier à Annaba, mais quand il y avait du feu, c'était à Annaba, oui, effectivement. Vous savez, je le sais, Linda. Je n'ai pas envie d'en parler parce que si j'éclate, on va venir m'éclater, donc voilà. Oh, si. Raja Mahari. Ouais. Alors voilà, moi je voulais vous parler entre parenthèses du fait que je quitte les réseaux sociaux pour une période d'une année, à partir d'aujourd'hui minuit. Mais il faut pas vous désabonner parce que il va y avoir une personne à qui je vais donner le code du compte
et qui va publier certaines choses que je lui enverrai ou par avion, ou par email, ou par voilà. Donc je suis entre mes valises en train de préparer les petites, les grandes. Je me dis les Louis Vuitton ou les Samsonite, je sais plus. Les modes ont changé. Ouais, comme la chanson de Céline qui elle-même a changé. Les choses ont changé, le monde n'est plus celui d'hier. Voilà, you know, time after time. Mm-hmm. 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 شكاين على بيا شكاين مش بيكي تبكيو تعوجي في فمك راني رايحة روحي حتى حنا قالك قعدي هكذا جبتك هنايا C'est vrai, quoi. Bonsoir, tout le monde. Un peu de positivité, que des chansons. كنت في الطوموبيل نسمعك سمحي لي خالتي تام وتسحنتي لا ديبرسيون. او عليا الناس تضحك تفجح بابها وتطلع المغال الناس راهم في يعني مشاعري باسكو المارون كاكا ولا لي مارون نوار البنات بونسوار واش راكم لابا هي 32 ans عاود تروحي ولي 32 ans نقصوا لي 10 ans mari divorcé 33 fois écart parce qu'en fait il était venu me dire l'avant-veille du prononcé du divorce qu'il voulait rester avec moi et au quart du chemin il s'est fait écraser par un vélo. Donc du coup on n'a pas divorcé. Oh enfin la star est de retour. شعري ما نعرفش بيه فهمتش. Tant d'habitude très beaux cheveux. Des implants منايا voilà. Carré plongeant c'est du non. شعركم البنات ça va. Comme ça. Oh. شنو هذا؟ Enfin, la star est de retour. Oh, je sais, une star qui gagne même pas 1 million de dollars par jour, hein, je vois pas à quoi ça sert. Hein. Franchement, ça sert absolument à rien du tout. Bon, écoutez, moi, j'étais venu vous angoisser un petit peu parce que je pars pas de sitôt. Au contraire, je reste et je reste pour longtemps. Et Inch'Allah, à partir de l'automne, je vais vous proposer des produits fantastiques, Inch'Allah, qui vous plairont. Voilà, ils ne seront fantastiques que s'ils vous plaisent. C'est comme les œuvres d'art. Elles n'ont de valeur que si un collectionneur intelligent les achète. Un bus ou un camion, pas un avion. Le public ingrat. والله حبيبتي وش نقول لك انا نحب كاع الناس. Moi, le public, pour moi, il se transforme, il s'interchange. Rien n'a vraiment d'importance en qualité de nombre. Tout est dans cette qualité quantitativement obsolète et en même temps tellement résurgente et je sais pas quoi. Hein. Bon, maintenant, comme je suis une vraie blonde, aux cheveux blancs, jaunes, pardon, الخالية, je sais pas la différence. الفرقة, bon, جبت زوج بيبيات قتلتهم قعدت عليهم بصح ما درتش بالعاني. Et je suis mannequin pour les couturoises algéroises, les couturoises algériennes, non, les couturiennes algéroises, les couturiennes algéroises, وقعت داك الشيء المسلوب فيه وen même temps مرابطة coach en développement politique. أنا جاية من بعدها. خلي هكذا مربوط. باسكو راه ديال ضربت مع سون نوفو ماري قالت لي سيد ماغريسي بعثت لها زوج ربطوه سلسلوه يدارو دوك نوري لك شحطو سي با دو sadomasochisme c'est juste un sadisme mérité de la part de son mari. Voilà, bon, ben, mes gras, mes cheveux sont gras, pas du tout. Là, la habibti, moi, je me lave avec un shampoing sec. Celui de Karl Lagerfeld, vraiment. Lagerfeld, j'ai oublié. Donc, je vais vous laisser en vous souhaitant une superbe soirée
Et je vous rappelle que je serai en live dans 5 minutes sur TikTok, Kralke, tiré du 8